binigay kay Kuya Michael. Kuya Michael, pumersa na. Wala ba rin sa kanya ba rin? Usman. Ron, na-steal. Bakit na-ay? Shout out. Dog, tumira ng tres. Aba. Pagmata. Binigay Carlo, nakabuelo na. Na-strap lang. Tumira, pinasabal lang sa kalaban ni Kuya Michael. Kuya Michael, na-steal na ni Carlo. Carlo, pinasa kay Ron. Ron, pumersa. Ron, binigay namin 15 tumira airball. Dahil dyan. Pasok. Last throw, pasok ulit. Kuya Jason, gagawin na ba? Kuya Jason, binigay sa gitna, Clark, binigay sa labas, 15. Wala ba rin si Makuha, nakuha ni Carlo. Kumispat. Nagbabaka sakali na riba ni Kuya Michael, looking for players. Binigay pin number 8. 8, binigay sa ilalim, basa. Libre. Wala na ito si Carlo. Pasok na. Number 15. Oh, Kuya Michael. Binigay sa ilalim. Binigay Lance. Tumira. Wala ba rin? Ano si Kuya Michael? May foul tayo dyan. Last throw. Binordring na. Binigay agad. Ron. Binigay Kuya Jason. Binigay sa gitna. Carlo. Nagano pa sa binigay Ron. Rumay sa gitna. Layup sa pusla. Pinagay sa gusto Jason. Uy! Kick out. Clark. Wala. Kinuha. Binigay kay Renan. Binigay kay Don. Pag-upit. Pasok tayo dyan. Parang painted. Tira. Sada binigay kay Burger. Number 17. Libre. Wala lang. Sayang. Don. Na naman. Don. Wala lang. Burger. Nabihintay ng kampe. Tumira. Wala ba rin. Sayang. Likod! Wala. Kapos tayo dyan. Ayan na. Summer. Ayan na. Wala lang. Ayan na. Stop. Hanip tayo. Ngunit. Binigay kay Pagul. Kuya mo dog. Kita mo ba ang pipo? Binigay kay Renan. Libre. Sayang ilabas. Natabi ulit ito. Zaraga. Tinong tayo dyan. Nice pass by Dog. Lusot na lusot. Sayang. Likod! Hindi na naabot. Kuya James to the rescue. Kuya James. Titira ba ng press? Binalik kay Dantan. Tumay. Uy. Binalik ulit. 17. Mispat. Wala lang. Dog. Tumay. Dog. Yung po. Ayun na. Binigay. Burboy. Titira ba? Pinasa sa binilaan. Buti na lusot na binigay kay Burboy. Tumira. Wala lang. Pinayes. Sakto ang pasa. Dog. Nakapik. Andon si Dog. Dog. Binigay lang. Binigay kay Iwata. Wala. Zaraga. Binigay kay Renan. Wala ba rin. Nakuha na. Baba ka na! Erwin 2. Pogi. Binigay kay Carlo. Half step, side step. Bordering ang tira. At tatalunan pa. Uy. Okay. Dog.
Setting the play. Binigay kay Renan. Binigay Lance. Wala lang. Nariba ni Erwin. Lance. Diretso. Rod. Ano yun? Dog. Dog. Pinahandahan. Libre. Binigay sa gitna. Zaraga. Beautiful players. Muntik pa maagaw. Paikot-ikot. Ayun na, ayun na. Jason kay Carlo. Carlo Pumersa. Wala pa rin. Si Mamuha nandun si Ron. Wala pa rin nandun si Clark. Ito ba? Dito na ako. Pero ba't para ito pa kumang... Bigay na, bigay, bigay ka agad. Bigay. Oh, go. Zaraga, nagdadala ng bola. Binigay si Renan. Tinira ng press. Tapos lang. Ang ganda ng run. Ayun na. Kuya mo, Jason. Kuya Jason. Nakuha ni Ron. Uli. Ito na. Binigay ni Ron. Iwala. Ano si Dog? Dog. Pinasa kay Lance. Wala ba rin? Sige na. Dog. Pasok Oh, baba. Mo Jason. Kuya mo Jason. Umispimo. Uli. Nakapilaka lang si Diwata. Carlo. Pasok. Okay lang yan, Lance. Huwag ka na mag-ano. Diretso ka na lang. Dog. Kuya mo Dog. Binigay Lance. Dog. Uli yan, uli. Lang kapos. Kaya mo na, Lance. Binigay Carlo. Easy layup tayo. Yeah. Sige, wala. Dog? Dog, binigay Lance. Lance, ISO. Lance, natabing lang. Dog. Dog, first shoot. Oh, Baba. wala Ron, ang nakaribot. Baba. Nagmamadali. Kuya mo Ron. Paano yan? Batang-bata. Renan. Ilang minutes pa bago mag-ano. Dog? Dog. 1 minute pa pa. 6 minutes pa eh. Dog? Dog. Binigyan lang. Tumira ng dress. Wala pa rin. Bawal pa rin. Naribot ni Renan. Kaya. Pass to Zaraga. Zaraga? Wala ba rin? Sino makakuha? Hop. Remo Jason, pumasok sa gitna. Nice pass. Nilabas lang. Carlo. Wala. Ano si Dog? Sino makakuha? Nakuha ni Poppy. Yan na. Remo Jason, pumay. Carlo. After. Pasok tayo dyan. Aba. Wala ba rin? Ron. Nariba ni Carlo. Pumik. May foul tayo dyan. Carlo. First throw, wala. Last throw. Wala ba rin nakuha ni Zaraga. Natapig lang. Kaya mo Jason. Jason? Panig ko na po. Wala lang nakuha ni Carlo. Pumik. May foul tayo dyan. Wala nakuha ni Don. Jason. Binigay Clark. Going for player. Binalik kay Jason. Jason. Oh, huli. Wala rin. Hiwala, inabot. Binigay kay Don. Pumik. Dog. 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 Uy. Don. Ayan na. Favorite player ko. Half step. Number 17. Pumasok gitna. Wala lang na-rebound. Tamsi Luis. Pumasok, nagdadala ng bola. May skill ba? Nakabuelo lang. Don. Binalik. Ay, di. Binigay. Kay Sander, natabot lang. Kuya Michael. Kuya Michael, pumersa na.
Pagpapasok sa gitna. Lusot! Kala ko susot pa! Iba ka na nun, boss! Binigay na po, number 17. Buboy. Binigay 17, binigay ni Dantan. Renan. Binalik ulit kay Renan. Binalik kay Kuya Michael. Binigay. Kas. Lance. Han. Number 17. Kasawiso. Lance. Easy layup time. Diyan. Clark. Binigay number 16. Carlo. Binigay 17. 17. Ron. Tumira. Nakuha ni Clark. Tumira. Pasok tayo dyan. Ako na bad pass tayo dyan. Carlo, nakabuelo na. Anong gagawin mo? Tatlo na si Michael. Bonus shot? Wala. Nakakuha. Binigay ko sa police. Binigay Lance. Oh. Ang bilis. Doon. Ayan na. Iba na gagalaw mo yun doon. Iba. Carlo na kapuelo. Pasok. Pasok ulit. Okay, foul, done. Carlo? Tumira. Wala pa rin sila makakuha. Nakuha ni Zaraga. Carlo na nakapuelo. Nakakadyan, boss. Pasa? Pasok tayo dyan. Clark. Binaligay Ron. Ron? Mapapainom si Dondon na isang gin niya. Ron. Binigay Carlo. Carlo? Ron. 5 to shoot. Number 17, ang ganda ng cut. Sayang. Hinagis na, ayan na. Kanina bang mainit yan? Boss, pag-uwi. Carlo, Pume, binibigay kay Clark. Wala ulit na ako ni Zaraga. Ayan na, Carlo, half step, side step, pasok. Don. Ipapasa ay Don. Don? Wala. Clark, binigay kay Ron. Pinasa kay Carlo. Umiri na, pasok. Zaraga. Binigay kay Don. Yan na. Don. On fire si Don. Ron. Binigay Clark. Looking for play. Binalik kay Ron, drive. Side step pass to number 17. Tumira ng 3. Wala. Up. Sino makakuha? Nakakuha ni Clark. Sino makakuha? Gawin buko. Sir Michael. Ayan na. Iba talaga pag mainit. Pumig pinasa kay Lan. Lusot na lusot. 17. Binigay kay Carlo. Tumira? Wala na. Binigay Dog. Patay na ang mainit na Dondon. Kumagat pa si Dondon. Wala na. Ron? Pinasay Sander, kumiri na. Tumya mo, sayang.
May foul tayo dyan. Uy! Erwin number For Michael. Stay facing, dribbling, setting the play. For Michael. It's need to shoot. Last pass for Michael. Don, pull up. Pasok na ng back. Unstoppable player of the night. Untik na. Carlo, ayan na. Wala na rin. Naribo ni Carlo. Pasok na. Crossover for Michael. 15 to shoot. Last. Binigyan Don. Sayang. Jason. Binigyan Ron. Binigyan Sander. Wala ba rin? Ron, pasok na. Nice round. Sipag pa tayo. Sipag eh. Kuya Michael. Don. Grabe ka lang! Boss, kanina ka na ka? Carlo? Hoy, sanay. Don Tiberos. Kuya Michael, untik na mawala. Liverpool players, back to Zaraga. Zaraga, libre tira ba? Pinasa, kay Juan. Patay. Lalo ka na Jason, nakakahabol pa ba? Kevin Jason, libre. Quick 3. Yep. Nariban ni Ron. Ganyan ang sugot na. Kuya Michael. Pass to Juan. Ayan na. Babawi ba? Binigay kay Lan. Sige, tayo. Natapik. Binigay kay Carlo. Mahabol ba? Yan player. Lan na steal ni Carlo. Na-steal ba? Carlo. Pasok. Time out. Lan. Bibig ko ito mamaya. Don. Binigay kay Zaraga. Si Sander. Wala Time to shoot. Position yan eh. Sila talaga magpapanalo. Time to shoot. Ron, binigay kay Sander. Pasok na. Don. Nice pass. Sayang. Karing tayo. Kuya mo Jason, pinasay Carlo. Carlo na nakabuelo. Wala ba rin? Good ball tayo dyan. Kuya mo Don. Looking for players. Binigay kay Don. Duty pa na. Ay. Balik sa 11. Carlo. Galing sa Puligat. Tromes. Si Dave. Dapat ito. Hindi mo kaya na. Galang ka sa mga kanina. Kuya Michael. Kuya Michael. Likod. Dito double tinta. Ito si Dog. Kuya Michael. Nice steal. Nice steal ba ulit? Nice steal ni Carlo. Carlo nakapit. Pasok tayo dyan. Depensa lang talaga. Ito na lang ang kalamangan ng dilaw. Dito na lang. Nakuha ni Zaraga. Back to goal. Looking for players. Time to shoot. Lance? Ay, favorite. Wala. Nakuha ni Ron. Ron, nagmamadali pa pa sa mga fake pass. Feeling up. Tatlo na lang. Alamang ng tilaw. Zaraga binigay kay Don. Todo na mainit. Napapanalo sa kanila depensa. Buwan, wala. Board. Nakuha ni Zaraga. Nakuha pa rin ni Ron. Ron, pinasa kay Carlo. 15 to shoot. Ako yung perfect. 10 to shoot.
Wala. Top, ayan na, libre-libre. Ay, foul na yun. Wala ba rin na rebound Sander. Number 17, nagpapadali. Number 17, pinasay ko yung Jason. Binigay kay Ron. Kuya Buntog, yung Lance. Lance. Sander. Pasok. Seventeen, pinasay Ron. 17, pinigay kay Jason. Crossover. 17, libre-libre. Rumes. Wala ba rin. Carlo. Carlo. Crossover. Natabek. Kuha niya puti. Huli! Carlo. Plaka. Football tayo. Nakuha ni Lance. Lance ang mamadali. Binigay sa Daddy. Hindi pa rin nasanlo. Diwan, binigay kay Lance. 15 to shoot. Naratis. Ang gitna ako sa 10 to shoot. Ayan naman. Diwan. tangina. Wala pa din. Pusa na to. Tingit-tingit na to. Pinasa kay Lance. Carlo, binigay. Tangina! Ayaw ko! Carlo. Carlo, dinahandahan na. Pasok na. Tama yan, Don. Ito.